gaan nie aan. Kom ons kyk gou. By number 1, so if you're given the gradients or give the gradients of the following graphs. Okay, so at 1.1, the following coordinates were given, -3 and 6. En dan het hulle ook vir jou gegee, daar waar jy deur die x-as sny, met ander woorde x is -1 en y is 0. And they also gave me the y coordinate where x is 0 and y is -3. Wat nou? Hoe het julle die enetjie gekry? Amper gee ek julle die antwoorde van môre se huiswerk. Okay, wag, ek daar afvee. Sorry. Okay, so it says draw rough sketches of the following and give the axis and intercepts. En gee die afsnit. Dis baie simpel gestel in die Engels. Gee die afsnitte op die asse. Okay, so y is gelyk aan 2x plus 4. So first things first, I want to get the x-intercept. Die x-afsnit. So ek maak vir y 0. So 2x is gelyk aan -4, which means that x will be -2. Okay, then we also need the y-intercept, die y-afsnit, en dan gaan maak ek mos vir x 0. Okay, so y is gelyk aan 4. Ek wil net gou op hierdie noot sê, if you want to save time, you don't always have to write out that step. Want ons weet dat die vergelyking van 'n reguit lyn is soos y is gelyk aan mx plus c. Nee, en daai plus c, met ander woorde hierdie waarde, that value is actually where my y-intercept is. So you could even go and read it off directly and say, I know x will be 0 and y will definitely be 4. Okay, so as jy wil kortpad skiet. Goed. Right, so then if I draw my straight line, it would look, y is 4, x is -2. So hy gaan omtrent so iets lyk. Daar is my x-as, my y-as, en hy sny deur die x-as, waar dit -2 is, and it cuts through the y-axis, where y is 4. Okay, is jy nou reg? Ja, okay. Good. Any questions there? Okay, so 1.2, it was given that 3x minus 6y is equal to 18. Nou, al verskil hier is, hulle het die formaat vir my 'n bietjie anders gegee. We had it, every time up until now, we had it y is equal to something. Nou, hier het hulle vir jou so 'n bietjie werk gemaak. Because I first have to make y the subject. Nou, so ek gaan sê, positive 6y will be 3x minus 18. Nee, so sien jy, ek het net gou eers vir y die onderwerp gaan maak. But now I want to get rid of that coefficient, the 6. So wat ek dan moet doen, is ek moet alles gaan deel met 6. So y will be equal to, and then this will become 3 over 6, met ander woorde, 1/2 x. En dan 18 gedeeld deur 6 geef my 3. You guys good with that? Okay. Right, so I'm going to skip a bit and say the y-intercept. Wat het ons nou nog sê? As ons die y-afsnit soek, dan kan ek net gaan kyk na wat daai waarde is. So y is gelyk aan -3. Nee, you might have substituted in the value of x is 0. Okay, dan om die x-afsnit te gaan kry, gaan ek sê, kom ons maak vir y 0. So 0 is gelyk aan 1/2 x minus 3. Okay, so 1/2 x, is equal to positive 3. So x will be 6. Is julle reg daar? Okay, so if I go draw my line, is julle nog by? Ek moet nog gedink.
x is 6 en y is minus 3. Ja, is oké, so deur. Ekskuus, ek gaan hom nou sommer so skryf. That's my y-axis and this is my x-axis. En as ek die lyn gaan trek, wel, gaan hy so lekker plat lê, né? Because it cuts through here at minus 3 and daarby 6. Right. Any questions? Is julle alright? Kan ek maar skiet? En op wie skryf nog? Niemand. Okay. 1.3. Y is equal to, hello? Okay, y is equal to minus 3x. Okay, my y-afsnit, to get the y-intercept, I'm going to make x 0. Nee, en dit gaan wees, y is nog steeds net 0. Is julle reg? Okay, as ek my x-afsnit gaan soek, die x-intercept, I've got to make y 0, so 0 is equal to minus 3x, en dan gaan jy sien x is nog steeds ook 0. Nee, okay, so wat beteken dit as albei van hulle so 0 gee? Daai lyn gaan deur die oorsprong. Nee, okay, and where is the origin? That's going to be over here, where x is 0 and y is 0. Nee. Okay, so jou lyn, ja, nou gaan dalk so 'n bietjie platter lyk, would look like that. Okay, no. When we have something like this in the test, you are going to get a mark for going through the origin. Nee, want jy het 'n koördinaat op jou lyn gegee. But when we have something like this, when there's no coordinates, by ons vorige, ekskuus, ek skiep gou terug, hier kan jy sien, ek het daar vir jou gewys en hier gewys. Nee, so I can't just, I had at least 2 things that I showed you every time. So, at this one, I can't just stop there. Ek kan nie net dit wys nie. So, gaan stel dan vir my net 'n punt in. Nee? Kom ons kyk sommer gou-gou as x, ons gebruik 'n maklike enetjie is. As x 1 is, it would be y is equal to minus 3 times 1, met ander woorde y gee vir my minus 3. Nee, is julle reg? Okay, which means that I can write that in coordinate form. X, wat het ek ingestel by x? Is 1, en as x 1 is, hoeveel is y? Minus 3. So go plot that point on your graph. Nou so, x is 1, y is minus 3. Moet ons gou 'n negatiewe getalletjie ook doen? Nee? Let's say x is minus 2. Then I'd have y is equal to minus 3 times minus 2, which means that y will be positive 6. Oh, George, ek het verkeerd geteken. Ek het 'n positiewe gradiënt geteken. Ek moet nou net check. Ekskuus, kyk gou-gou hier. Hoe delete ek vir jou? Gaan jy sommer net so toe? Of nee? Ek kan vir jou vat. Ekskuus julle. Nou maak ek nou 'n fout, ekskuus. Kyk gou-gou wat het ek nou misgekyk? That minus. Nee, because it's a negative graph, my gradient obviously is negative, so as jy jou linkerhand gaan optel, sien jy vorm vir jou 'n negatiewe gradiënt? Nee? Sorry. Okay, so it still cuts through the origin where it's 0 and 0.
Ons koördinaat hier is as x 1 is y minus 3. And then we substituted it in here. If x was minus 2, dan was y 6. Okay, so as x minus 2 is, then y is 6. That's it. Skus julle. Is julle reg? Any questions? Okay. Kan ek maar skip, is daar iemand wat nog iets skryf? Alright. Okay, then at number 2, they wanted you to get the gradient. Okay, give the gradients of the following graphs. No, ons weet gradient is verskil in y op verskil in x. I just needed 2 coordinates. Now on that picture, the 2 coordinates that you could read off is by the x-as, nou jy by minus 2, so minus 2. And when it cuts through the x-axis, my y value will be what? 0. Okay, the second thing that was given is the y-intercept, and dan is x mos 0, en jou y-waarde daar is 6. Nee, okay, so as soon as I have those 2 coordinates, so dit was jou eerste stap, jy gaan lees dit gou eers van die grafiek af, because I need 2 y values and 2 x values. Okay, nou kan ek gaan sê, gradient will be difference in y, so 0 minus 6, over difference in x, so minus 2 minus 0, met ander woorde minus 6 op minus 2, and that gives me positive 3. And then always go back to your sketch. Over here we said positive 3. Kyk na jou sketsie, het hy 'n positiewe gradient? Yes. Nee. Okay, by 2.2. Hier was die koördinate vir my gegee. Okay, so let's get difference in y. So 3 minus, kyk gou mooi, minus 2 over minus 5 minus 3. Okay, so at the top, 3 minus minus 2, gaan mos raak 3 plus 2, nee. Okay, so hy raak 5 en onder minus 8. Any questions? Goed, kan ek maar skip? Okay. Okay, klaar. Anyone else still writing? Goed. Okay, done. 2.3. Wie wil hier my raai? Ja. Good. Okay, die gradient is wel 0, nee? M is gelyk aan 0. Onthou net, wanneer jy 'n horisontale lyn het, hy sny net deur die y-as. Nou, as jy nou gou dink aan die formule van die reguitlyn, it's y is equal to mx plus c. Nee. Now look at that graph. We see it cuts through
the y-axis at 3, so I know it will be y is equal to mx plus 3. Nee, maar kyk gou na my oorspronklike vergelyking. Daai vergelyking van daai lyn gaan net wees y is gelyk aan 3. Nee. Y is equal to 3. So what I need to do is this gradient will have to be 0x. Want 0 maal x geef my 0 en 0 plus 3 geef my daai 3. Nee, ek het net hierdie ding silent. Wie verstaan nie lekker hier nie? So onthou, horizontale lyne, horizontal lines, se gradiënt is altyd 0. Okay. Onthou julle nou dat ek vir julle vertel van I taught my grade 9s, the gradient is the same thing as the steepness of a hill. Onthou julle dit? Okay. So, gelyke grond, nee, is daar mos nog geen gradiënt nie, nee, soos 0. Maar van daar af aan, soos wat daai bult style raak, gaan die gradiënt mos nou groter raak, nee. Okay. So dit maak sin dat hy van 0 af moet gaan om iets te kan raak, nee, om 'n gradiënt te hê. Nou, 2.4. Wie wil daar vir my sê? Who wants to guess? Ja, sê? Was jou hand nie nou oppie? Ja, sê maar. Okay. Wat het jy ook nou jou hand opgehad? No. Okay, so who's right? Undefined or 0? Voordat ons antwoord, kom ons kyk gou vinnig na die vergelyking. Y is gelyk aan mx plus c. Nee, wat is die vergelyking van daai lyn? It cuts through the x-axis, so that equation will just be x is equal to 2. Nee, stem julle saam? Nou, hoe op aarde gaan ek daai kry dat hy 2 is? Jy gaan nie kan nie. Nee, stem julle saam? Want wat, onthou jou waardes van x kan verskil, nee? So dit gaan nie kan werk nie. It's not going to work. So that is why the gradient will be undefined. Okay. Probeer nog of jy verstaan julle hierdie deel of nie? Do you guys get it? Huh? Okay. Goed, so onthou, skryf daar vir jou notaatjie ook, vertikale lyne, vertical lines. They have no gradient. It's undefined. Okay. Good. Any questions? Julle reg? Okay, nou wil ek gou vinnig terugskiep. Kan ek gou, is daar iemand wat nog nie skryf? Dan vrees ek om net gou. Just want to double check. I did talk to you guys at the beginning of how to get ja, ek het nie. Okay, good. So far, I gave you the equation and you guys draw the line, okay? And also I give you a line and then you worked out the gradient. So now we're just going to step it up one, nog so een klein stukkie, nee? Ek gaan nie net vir jou vra om die gradient uit te werk nie. I want the equation of that straight line.
Now, when we need to do that, we need two things. We need the gradient and we need the y-intercept. Nee. Okay, kan ek maar gou hierso skiep? Bepaal die vergelyking van die reguitlyn. Okay, so if we've got to determine the equation of that line, step 1 is get the gradient. Okay? Then step 2 is get the y-intercept. Hallo. Hoe gaan dit? Hotspot, teken nie aan. Ja. Okay, gaan jy aan video kyk? Dat jy gaan môre weer sê. Want ons doen vandag berries met dit, né? Wat jy so graag wil sien. Okay, so stap 1 kry die gradiënt, stap 2 kry vir my die y-afsnit, né? Okay, wil julle self probeer of moet ek saam doen? Saam. Dis julle lei. Goed. Gradiënt is mos verskil in y op verskil in x. Nee. Wat is my twee koördinate wat ek het? Ek gaan hom nou sommer gou hierso gaan verander. Of kom ek skryf hom eerder vir jou hierso. My twee koördinate wat ek het is x is 1, y is 0 and x is 0, y is minus 4. Okay, so gradient will be difference in y, nou gaan ek sê 0 minus 4 op verskil in x, 1 minus 0. En dit geef my positief 4 op 1, so my gradiënt is 4. Ok, dadelik weet ek dat my vergelyking gaan wees. Y is gelyk aan, en in plaas van m, gaan ek nou sê 4x, en nou kort ek nog daai plus c. Nee. Ok, nou, wat is daai plus c nou weer? What is this plus c? That's my y-intercept. En waar sny hy hier deur die y-as? Deur minus 4. Nee, so jy kan direk net gaan sê, dit gaan wees minus 4. Nou sê, lekker straightforward. Is julle alright? Goed. Nou gaan ek vir jou enetjie doen waar hulle nie vir jou daai y-afsnit gee. Kan ek maar skep? Can I skip? Still determine the equation of the straight line. Bepaal die vergelyking van die reguitlyn. Okay. Right, so step 1, we need what? Die gradiënt. Nee, kijk, kom ons werk gou uit. So gradiënt
gaan wees verskil in y, ek gaan sê 3 minus 2, difference in x, minus 5, minus 3. Okay, so you will have 5 over negative 8. So daar is my gradient. Nee. So far, I have y is equal to, and instead of mx, I know what m is, ek het my gradient, gaan sê 5 op minus 8x, en dan plus c. Okay. Step 2 is, I need the y-intercept. Maar ek kan nie dit nou net gaan aflees hierso nie, ek weet nie, want kyk daar, dis nie vir my gegee nie. So what we do then, kyk gou hoeveel onbekendes is hier, daar's y, daar's x, en daar's c. Hoeveel onbekendes? 3. Jy gaan nie dit kan oplos hier, nee. But, what we can do, is I can substitute in either one of these two coordinates, because what are those coordinates? A x value, daar skakel ek vir x uit, en 'n y waarde, skakel ek vir y uit. So wat gaan dan al oorbly as my onbekende? Net c, dan kan ek ons vir c gaan uitwerk, nee. So what we do is, we substitute in any one of those 2 points. So kom ons, wat gaan ons gebruik? Die boonsteenetjie, onderstene. Kom ons gebruik maar die boonstene. Okay, so I'm going to substitute in, if x is minus 5 and 3. Dis hoe jy hom skryf, dubbelpunt. Want nou wys jy vir my, I'm going to substitute that into the equation. So in plaas van y, gaan ek nou sê, 3 is gelyk aan, en dan 5 op minus 8, and then usually we would have x, maar nou gaan ek, en sê dit asseblief in hakies, when we substitute in, put it in bracket. What's the x value here? Minus 5. Okay, and then plus c. Nou, is julle reg? Wie het ek verloor langs die pad? You guys good? Okay, so then, if I go multiply that out, 5 op minus 8, mul met die minus 5, you're going to get 25 over 8. En dan gaan ek dit nou net kant toe vat. So, minus 1 over 8. Okay, so daar het ek nou vir c gaan uitwerk. So then, you have to finish off by giving the full equation. Y is equal to 5 over minus 8x, en in plaas van plus c, gaan ek sê minus 1 op 8. Right, you guys good? Maak het sin? Right, nou ga jy begin self moet doen, hè? Ek gaan nou 1/2 doen van die volgende en dan gaan jy die rest self doen. Kan ek maar skip? Hands up, we're still copying. Goed. Okay. Ek gaan gou eers daar stop. Ek sien julle mos weer, né?